Okay, mấy chỗ được internet top in ngồi channel này lấy paper tao mà phiêu bài nó internet to ra cả YouTube, Facebook, TikTok thế mà video to chỉ pas saya mà phiêu bài 1GB to ấy pas sang balao ya mấy số ra mấy chỗ được video last mà paper bà mấy nó okay đã xong mấy số rồi đi video go like paper channel go subscribe lo lại ba nếu mà online cái này ngồi channel này bắt tay video cho nó miếng ra ten sắp lại bài okay so video go sa like chạy áo okay so application link go pin comment thế mà pe thà bài nó Gmail account share pi full lại ba Gmail account phone pi to lo xin apa ka enter referral code the ma chano ye pe tha de code ko the lai ba no di code ko the pe lai yin $1 free ya ma ba no di ma $1 free ya twa bi no naw to ku di server the ko win lai ba no server the ko win pi to lo xin tu pe tha de megu ka free phit yin $0.2 ya ma ba no server ko phit lai ba pi to lo xin di quiz the ko naw to ka win lai ba quiz the ko win pi to lo xin di ma no verify email ba no कोई email को verify लो लाइबा verify लो ngã कोई या बामे फिर सर्वर को फिल लाइबा ना ngã कोई या बामे एक कोई का ने बालो या मतलब सुरा को मसुरा को पेपे बामे नो दी कोई तो या ने $1 ले लो या बारे कोई सो या ने $2 ले लो या बारे नो नौ तो खुरी लॉटरी थे या बामे नो से पॉइंट ने लॉटरी थे या बारे पाओ $9 या बापा नो ना तो कोई रेफरल लिंक बनो कोई लिंक को कॉपी यूपी को तंगेजी को खोई पसंद या बामे पिरो दी मानो दी सेटिंग थे मा वाईफाई ने सही या बारे नो वाईफाई ने तो ही पसंद या बामे तमा मोबाइल डेटा ने तो ही या बाबा नो nó đó cũng chụp thà bài nó anh ấy do ngồi thâu pamana cả $5 bà nó anh ấy do $5 thâu lui bà đấy and 1GB thôi pasang belau ya mesura ka di ma pyo tha ba de no 1GB ko $0.2 ya ba me e $0.2 ko myanmar ngoi ne to lo shin 900 chat phit ba me no pyo ko fel lo ya ba de okay chano shi ma ko $1 shi ba de no mai so ko internet to pi pya ba me di share internet ko ni lai ba no share internet ko ni lai ba me maybe khana song lai me no okay you are now earning bo no da so yin internet to lo ya bi no internet to yin pasa ya ba me back to bi chano YouTube ထက်ကိုဝင်လိုက်မယ်နော် YouTube ထက်ကိုဝင်ပြီး short video တွေကြည့်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော် short video ကို5မိနစ်လောက်ကြည့်လိုက်တာเนาะဒီမှာ$1.003 ဖြစ်ပါပြီနောက်တစ်ခုပတ်စံထောင်းမှုအတွက်ဒီ payout ကိုနေလိုက်ပါเนาะ setting ထက်ကိုဝင်ပြီးမဟုတ်ဘူးဒီ account setting ကိုနေလိုက်ပါเนาะ account setting ကိုနေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုပထမဆုံး verify လုပ်လိုက်ပါเนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်မှာဒီ currency ပေါ့เนาะ US dollar ပါเนาะကိုယ့်ရဲ့ Bitcoin wallet address ရဲ့ထည့်ရမှာเนาะ Bitcoin wallet address ထည့်ပြီး submit ကိုနေလိုက်ပါ